जज्बा मेरी पहचान है और सीने में है ईमान, अल्लाह का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान। कि है ये कायद की तकरीर और इकबाल की ताबीर, सदा आबाद रहे शाद रहे पाक ज़मीं है ये दुआ। In Balochistan's case, there is a very beautiful story of Pakistan to tell. Unfortunately, the storytellers, those who is telling the story for last 30 long years, वो पाकिस्तान की स्टोरी नहीं है, वो बलूचिस्तान की परसेप्शन की स्टोरी हो सकती है, बलूचिस्तान की रियलिटी की स्टोरी नहीं है। There are three challenges जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त फेस कर रही है. नंबर 1 पे है टेररिज्म, नंबर 2 पे है करप्शन, नंबर 3 पे है क्लाइमेट चेंज. बदकिस्मती से पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि दिस वायलेंस इज बिकॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट और अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान. दिस इशू इज रिमेन विद द डेवलपिंग कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. कुछ लोगों ने उसको एड्रेस कर लिया और कुछ लोग उसको एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं. ये तीनों चीजें करके सोशल मीडिया, सोशल मैनूवर और वायलेंस, क्या बलोच अपनी ये जो सो कॉल्ड आजादी की तहरीक है इसको कामयाब कर सकता है? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो. मुझे ये वायलेंस का चैलेंज बड़ा चैलेंज नजर नहीं आता. इसलिए बड़ा चैलेंज नजर नहीं आता कि बिकॉज हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, सिविल गवर्नमेंट फंक्शनल है, और वहां पर जो थ्रेट है वो इस लेवल का नहीं है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान तोड़ने में कामयाब हो. चमन सलामत रहे सोशल मैनूवर BYC की सूरत में, मारंग बलोच की सूरत में, वो रिक्रूटमेंट के लिए सोशल मैनूवर करते हैं. यूएस का जब नेटो फोर्सेस का विड्रॉल हुआ तो उनके पास वो जो गैजेट्स आए, वो गैजेट्स जो हैं वो ओपन मार्केट में मिलने लगे और रॉ ने खरीद के उनको दे दिए. चाहे TTP हो, चाहे BLA हो, चाहे कोई और तंजीम हो, सबकी नानी एक है, उसका नाम रॉ है. वहीं से उनको फंडिंग हो रही है, वहीं से उनको ट्रेनिंग हो रही है. अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है. मैं ये बार बार कहता हूँ कि अफगानिस्तान ने की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, they promised to the world in Doha agreement that their land will be not utilized against any state, but in our case our terrorists have state patronage in Afghanistan. नाम ये उफ़क़ पे तेरा कि पाकिस्तान as a nation state and as a brilliant youth sitting in front of me, our future is a progressive Pakistan. एक ऐसा पाकिस्तान कि जहां पर हर शख्स आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके. ऐसा पाकिस्तान जो प्रॉस्पेरस हो, प्रोग्रेसिव हो, आगे बढ़ता हो पाकिस्तान, जिसकी इफ्तिताह हो गई है, जिसकी इब्तिदा हो गई है हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की यकजोई के साथ, खास तौर पे जो फील्ड मार्शल का किरदार रहा है. आज पाकिस्तान ने टेक ऑफ कर लिया. यूथ ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली यूथ ऑफ बलूचिस्तान, अल्लाह ताला ने बहुत पहले 14 साल पहले कह दिया कि था कि अगर तुम्हारे कान में आगे कोई बात कहे तो उसकी तहकीक करो और फिर उसके बाद उस बात को आगे फैलाओ. उसको उस वक्त मालूम था कि ये इंटरनेट ने आना है. ये जो फॉरवर्ड है, ये जो लाइक है, ये जो शेयर है, रिसर्च कर लें, एक बार सोच लें. आपके इश्यूज हैं, 100 बार सर आंखों पर आपकी हुकूमत आप तक पहुंचेगी. पाकिस्तान तक क़यामत रहने के लिए है. पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम हैं. बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं, पाकिस्तान के बगैर बलूचिस्तान कुछ नहीं. Central and southern Balochistan has been behind on development, especially in the technological department. Why has been this the case? Furthermore, as Balochistan is uncontrollable for you, can dividing it into many provinces areas be a solution, and why or why not? Yes, I agree. इन द कॉन्टेक्स्ट के एथनिक बुनियादों पर इन प्रोविंसेस को नहीं बनना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर इन प्रोविंसेस को बनना चाहिए. अब प्रोविंसेस तो बनाने का काम, उसमें लेजिस्लेशन का काम, कॉन्स्टिट्यूशनल जो काम है वो हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है. व्हाट वी हैव डन, हमने आपके डिवीजन्स और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एडिशन किया है. व्हाई? कि एक आम बलूचिस्तानी तक स्टेट की रीच हो, स्टेट उस तक पहुंचे. प्रोविंसेस तो जब बन जाए, जो काम हमने प्रोविंसेस बनने के बाद करना था, वी हैव ऑलरेडी डन इट. हमने तो वो काम पहले ही कर दिया. मैंने देखा है कि आपने पुलिस फोर्स में हायर लेवल पे तो बहुत एक्शन लिया है, मगर ये एक्शन ग्राउंड लेवल पर क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता? पंजाब में जैसे कि SHOs को इजाज़त है कि वो रोवर कचहरी लगा के लोगों से मुकालमा करें और उनके सवालों के जवाब दें और उनके मसाइल को हल करें, ऐसा भी कोई इनिशिएटिव बलूचिस्तान में क्यों नहीं लिया जाता? जैसा कि पंजाब में हुकूमत पंजाब ने एक्शन लिया है कि अंडर 18 यानी 16 और 17 ईयर ओल्ड को लाइसेंस दिया जाता है
تو ایسا میں کیوں ایکشن کیوں بلوچستان میں لیا جاتا؟ اس سال صرف میں نے اور کمانڈر 12 کور، گورنر بلوچستان، آئی جی پی، چیف سیکرٹری، وی وینٹ ٹو ایوری ڈویژنل ہیڈ کوارٹر آف بلوچستان اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ایوری ڈسٹرکٹ آف بلوچستان ٹو ہیئر دیم، ٹو لسن دیم، اینڈ وی یوز ٹو سٹ دیئر فار 7 hours, 8 hours. ہم اس قسم کی کھلی کچہریاں کرتے ہیں. There are complaint cells of police, there are complaint cells of provincial government. We have launched an application خوشحال and محفوظ بلوچستان کے نام سے، وہ ابھی ٹرائل سٹیج پہ ہے، کہ کسی شہری کو شکایت ہے، وہ تصویر کھینچے، اس کے اسکول کا دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے اسکول میں مسئلہ ہے، اس کے اسپتال میں مسئلہ ہے، اس کی یونیورسٹی میں مسئلہ ہے، اس کی سڑک پہ مسئلہ ہے، تصویر کھینچے اور وہ ایپ میں مجھے بھیجے. I myself will be monitoring that and myself will be contacting that person کہ تمہارا کام ہو گیا یا نہیں ہوا. Please direct IG police to start conducting these کھلی کچہریز. اور آپ کا یہ آئیڈیا دینے پہ I'm really thankful to you. That's why I'm sitting here کہ I want to learn from you too. بلوچستان کے اندر جو وڈیرے ہیں یہ ہمیشہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو باقی عام بندہ ہے اس کو الیکشن جانے نہیں دیتے ہیں یا پھر انہیں زبردستی الیکشن سے ہٹا دیتے ہیں. تو جو عام بندہ ہے یا پھر جو سوچ ہے وہ بندہ آگے جا ہی نہیں سکتا. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ الیکشن پروسیس سے کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے. الیکشن پروسیس میں لوگ حصہ لیتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو آل، ٹرائبل سوسائٹی میں جب ٹرائبل سردار ہوتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. کچھ علاقوں پہ ایشوز ہیں، کچھ اپنے لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں. کہ ریزسٹنس جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے جب آپ اسٹیٹس کو توڑ رہے ہوتے ہیں. بلوچستان میں ایک مضبوط قبائلی نظام موجود تھا، اب ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے، اپنی موت آپ مر رہا ہے. اس میں یہ چیز ضرور موجود تھی کہ عام لوگوں کو آگے بڑھنے کے چانسز، مواقع کم دیے جاتے تھے. بٹ ناؤ دا سچویشن از چینجنگ. مائی دس وائبرنٹ یوتھ کہ جو الیکشن بھی لڑ رہی ہے، جہاں سوشل میڈیا کے بارے میں نے کہا کہ اس نے اسٹیٹس کو توڑنے میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا کہ ناؤ ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو سے اینی تھنگ. دس از اے پرابلم ان سم پارٹس آف بلوچستان بٹ ناٹ ایوری پارٹ آف بلوچستان. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ دس ٹرائبل سسٹم، دس سرداری سسٹم از ڈائنگ اٹس نیچرل ڈیتھ. My question is regarding the terror group BLA, that how do their repeated attacks on infrastructure in Balochistan affect employment and investment? And what is your plan کہ ان investors کے confidence کو کیسے reboost اور restore کیا جائے؟ گوریلا وارفیئر ہے، چھپ کے آتے ہیں، 10 منٹ کے لیے آ کے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، 10 منٹ میں جو کاروائی کرنی ہے کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی رسپانس آتا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور پھر بلوچستان کو اس طرح بھی نہ دیکھیں کہ ہمارا ایک ڈویژن جو ہے، ایک ضلع سوریہ واران آپ کے کے پی سے بڑا ہے، آپ کے پورے کے پی جو ہے وہ ہمارے ایک ضلع سے چھوٹا ہے. اور اگر ہمارا 2 ڈویژن ملا لیں تو پنجاب سے بڑا ہے. چیلنج از ڈفرنٹ، چیلنج از بگر. سیکورٹی فورسز آر آن اٹ اور یہ انویسٹرز کا ٹرسٹ ہے. ابھی ریسنٹلی چائنیز وہاں پر آئے تھے، سعودی عرب از انٹرسٹڈ جو بلوچستان میں مائننگ سیکٹر میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. وہاں پر جو کروم میں جو ہے بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہے. سو پیپل ٹرسٹ اس. تو یہ پرسپشنز اور ریئلٹیز میں تھوڑا فرق ہے. Despite these intelligence based operations happening in large scale, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پرسپیکٹو سے کہ کب جا کر ملٹری لیڈرشپ اپنے ٹروپس کو withdraw کرے گی فرام ود ان دا سٹیز اینڈ بارڈر پہ جا کے اپنے ٹروپس کو ریٹرن کرے گی، اور کب جا کے گورنمنٹ فلی فنکشنل ہوگی اور ان کو ایک آٹونومس اسٹیٹس ملے گا؟ While this is happening, the young educated people of Balochistan that have some sort of opportunities in Balochistan decide to leave Balochistan for even better opportunities. So would you consider the province secure then? If not, then what do you think are the reforms that the provincial government should take steps for the betterment of education, healthcare within Balochistan, so that the military leadership decides to withdraw اور security measures کی بجائے reforms پہ کام کیا جائے؟ Nobody can give any timeline کب یہ لڑائی ختم ہو جائے گی. We are not tired. Number 2, ہم نے 10 years کا پلان پریزنٹ کیا ہے military leadership کو اور political leadership کو, and it is approved now and we are sending it to the National Assembly and Senate of Pakistan کہ person doesn't vary. آپ اپنی policy consistency بھی رکھیں اور اس 10 years کے پلان کو follow کیا جائے as a state of Pakistan without any if and buts. So we need a consistent policy for Balochistan and for this counter terrorism all over Pakistan. الحمدللہ آج بلوچستان میں whole area is now A area. There is no levies. The levies is converted into police. ہم اپنی پولیس کو strengthen کر رہے ہیں اور اس پولیس کو responsibilities دے رہے ہیں اور ایف سی کو اور سیکورٹی فورسز کو آؤٹر پیرا فری بھی لے کے جا رہے ہیں. سٹیز ہم سنبھالیں گے، آپ ہمارا شہر سنبھالیں. اٹ از آل ایف سی پیراملٹری فورس کہ ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے ٹیررسٹ کی کہ میں اپنی فوج کو استعمال کروں. ایف سی کافی ہے ان کے لیے اور ہماری پولیس انشاءاللہ لڑے گی ان کے ساتھ. اور لانگ ٹرم پالیسی اور ریفارمس کی آپ نے بات کی ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ وی آر ورکنگ ویری ہارڈ آن دا ریفارمس. پینشن ریفارمز ہم کر چکے، ایجوکیشن میں ریفارمز ہم کر چکے، ہیلتھ ریفارمز ہم کر چکے، ایئر ایمبولینس ہم نے اسٹارٹ کر لیا. یہ سمجھتا ہوں کہ سول اور ملٹری امبیلنس کی جو آپ نے بات کی ہے، بلوچستان کی ناٹ افورڈ دیٹ. میرا کور کمانڈر کہتا ہے کہ مائی چیف منسٹر اور میں کہتا ہوں میرا کور کمانڈر، اگر بلوچستان کی بھلائی ہمارے اکٹھے رہنے میں ہے، سول اور ملٹری امبیلنس بلوچستان کی ناٹ افورڈ دیٹ. بلوچستان کے لوگوں کی بیٹرمنٹ اس میں ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے لے کے چلیں گے اور مل کے یہ ریزلٹس آپ کو دیں گے انشاءاللہ.
सर बलूचिस्तान में ईरानियन डीजल लाया जाता है और जहाँ तक हम लोगों ने सुना है लोग लोअर प्राइस में लेके उसको इलीगली क्या कहते हैं पूरे पाकिस्तान में जम्बियात के थ्रू हायर प्राइसेस में बेचते हैं सर, और इसका परमिट हायर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज देती हैं। सर आपका इस पे क्या स्टांस है? ये जो ईरानियन डीजल है, ये मुझसे बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, वो ये भी है कि मैंने ये वाला रास्ता भी बंद कर दिया। मेरे से मुराद मैंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, कोई माने या ना माने, बलूचिस्तान की यूथ सुन रही है, उनका फ्यूचर जिम्बाद नहीं है, उनका फ्यूचर एआई है, उनका फ्यूचर खुदकुश जैकेट्स पहनना नहीं है, उनके लिए हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के दरवाजे खोले गए हैं। ये स्मगलिंग है, स्मगलिंग है, स्मगलिंग है। फेडरल गवर्नमेंट खुद मान रही है कि आपने स्मगलिंग को रोके 180 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान को पैदा पहुंचा। जो अभी हालात कश्मीर में चल रहे हैं और जो स्ट्राइक यहाँ पे चल रही हैं, उनके बलूचिस्तान के हालात के साथ सिमिलरिटीज हैं, और ये क्या दूसरा बलूचिस्तान बन सकता है या नहीं? कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ ही उनका जीना मरना ओढ़ना है। हाँ, एक ग्रुप है वो किसी बात पे अगर नाराज है, उनको वायलेंट होने का हक तो नहीं है। वायलेंस के नीचे जिसने जो बात करनी है हाजिर। वायलेंट जब आप हो जाते हैं, उस पर आप इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर और बलूचिस्तान में बहुत डिफरेंस है। वहाँ पर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, कश्मीर में कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। Without a doubt, Balochistan is the most beautiful province which is blessed with minerals and natural resources and has the most spectacular turquoise beaches. But despite there are some problems faced by Balochistan that includes borders and educational crisis, and there are women who are stripped off of their educational rights and early marriages. Which बेटा लेट मी टेल यू, गिलगित बल्तिस्तान इज मोर ब्यूटीफुल देन बलूचिस्तान। दूसरी बात आपने की कि अर्ली मैरिज, बेटा वी आर द गवर्नमेंट जिन्होंने अर्ली मैरिज बिल को पास कर लिया है, जो 13 साल से पेंडिंग पड़ा था। वुमेन एम्पावरमेंट पे आप इससे अंदाजा लगा लें कि 5 डिप्टी कमिश्नर्स फीमेल हैं। पहली कमिश्नर बलूचिस्तान की तारीख में कमिश्नर जा रही हैं सारा जाफर अताब मंडे इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह वुमेन स्कॉलरशिप्स हैं बच्चियों के लिए। मैंने पिंक स्कूटी स्टार्ट की, पिंक बसेस, पिंक वैन। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट और इंशाल्लाह ताला हम इस पर काम करें। जब खवातीन माशरे में आगे आएंगी, जब खवातीन माशरे को लीड करेंगी, तो आई एम श्योर कि ये जितने हमें चैलेंजेस आ रहे हैं वो इन चैलेंजेस को हम निपटने में ज़्यादा आसानी से कामयाब होंगे। तो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई डॉटर।